sharing. Dia tak, perkongsian dia tak adil. Hanya satu saja yang akan contribute the electron. Yang satu lagi dia terima je. So ini kita akan panggil dia sebagai coordinate or dative covalent bond, and most of the time I will use the word dative dalam kelas, tapi dia samalah maksud dia coordinate dengan dative covalent bond. So just to show you apa beza, yang mana dative means donate, tapi sebab dia tak cukup syarat lagi untuk donate the electron, so dia masih lagi perkongsian. Cuma dalam kes ni it is an unequal sharing. So dia ada beberapa syarat untuk form dative covalent bond. So syarat pertama adalah salah satu molekul tu mesti tak ada elektron. Dia macam kalau kita nak menerima sumbangan, maknanya dia kena betul-betul memerlukan. So sama juga dalam kes ni molekul ni, syarat dia untuk form dative covalent bond, dia kena memang betul-betul tak ada elektron. Dia tak boleh mengambil kesempatan. Dia ada extra elektron tapi saja je nak form unequal sharing. Tak boleh. Dia kena memang betul-betul tak ada elektron dah yang boleh digunakan untuk form any bonds. Okay, and then syarat kedua adalah yang lagi satu tu, molekul yang lagi satu kena ada extra elektron. Dia kena saling melengkapi lah kiranya. Yang ni tak ada langsung elektron. Yang satu lagi dia ada extra elektron. So contoh dia, yang ni kita ada formation of hydronium ion. So hydronium ion ni dia punya formula adalah H3O+. So macam mana kita nak form this hydronium ion? Tindak balas dia mesti antara water molecule dan juga proton. Okay. So yang ni later on you all akan belajar macam mana nak lukis structure dia. Yang mana dia punya structure ni ada satu oksigen bonded to 2 hydrogen with the presence of 2 lone pairs. Ingat? 2 lone pairs maksudnya kita refer kepada ini satu pasang, ini satu lagi satu pasang. So kita ada 2 pasang lah, 2 pasang elektron yang tak terlibat dalam formation of any bond. So kita panggil dia sebagai 2 lone pairs. There are 2 lone pairs on the oxygen. So nampaknya kat sini kita nampak, oksigen nampaknya kaya dengan elektron. Dia memang ada extra elektron kat situ. The lone pair. Okay. And then bila dia react dengan H+. H+ ni kita tahulah H+ memang hidrogen kita tahu ada satu je elektron kan. So bila dia jadi proton, bila dia jadi H+, maksudnya dia dah remove one and only electron dia tu. Jadi makanya that's why the charge dia jadi H+. So meaning to say here water ada extra electron, proton tak ada elektron langsung, tapi they still can form H3O+ atau hydronium ion because of oxygen. Disebabkan oleh sumbangan elektron, unequal sharing from the oxygen. So makanya bila kita nak lukis, sebab dia ada charge. Okay, so later on you akan jumpa lebih banyak exercise yang mana bila dia polyatomic ion macam ni memang kita kena lukis square bracket and then letak charge dekat luar. Okay, and then dalam case ni kita tahu oksigen dan ini adalah bond asal dia tadi. Ini bond asal yang memang dah ada. Okay, ini just a normal bond. Lepas tu patutnya dia ada 2 lone pair tapi sekarang dia ada satu sahaja sebab lagi satu lone pair tu kita guna untuk bentuk ikatan dengan proton tadi. Okay, so maknanya kita tahu this bond tak sama dengan OH bond yang lain sebab this bond yang ada highlight ni adalah kita tahu penyumbang elektron untuk bond ni adalah oksigen. So we call it as dative covalent bond. It is an unequal sharing. And most of the time to highlight that this is dative covalent bond, biasanya kita arrow bond ni kita lukis dalam bentuk arrow. Arrow pointing daripada oksigen kepada hidrogen. Kita nak acknowledge lah yang mana sumbangan ni datang daripada oksigen. So that's why kita punya bonds ni kita buat dalam bentuk arrow pointing from oxygen to hydrogen. So this is what we call as dative covalent bond. Okay, boleh faham ke? Boleh. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, so yang ni Madam dah explain dalam pre-recorded video yang Madam suruh tengok hari tu. So I hope that you can watch on your own macam mana pula dative covalent bond is formed between ammonia. So this is reaction antara ammonia dengan H+. Sama juga you will see that ammonia dia ada extra electron reacted with the proton to form dative covalent bond. And another example that I have here is reaction between ammonia dan juga BH3, so BF3. So ini semua benda structure ni you akan belajar sekejap lagi macam mana nak lukis structure ni. Tapi the structure is given because kat sini kita nak tengok macam mana formation of dative covalent bond. So nampak ammonia ada extra electron,
boron kat sini tak ada elektron. So dia cukup syarat. Okay. Maknanya dalam kes ni nitrogen akan contribute the electrons to form a dative covalent bond. To form, memang struktur dia kita panggil sebagai BF3 and H3. Okay, so for the detail you all boleh tengok balik dalam pre-recorded video. Alright, so next. Properties of covalent bond. So untuk properties of covalent bond ni, kalau untuk ionic dan covalent kita lebih banyak fokus kepada kalau metallic, malleable, ductile, semua benda-benda macam tu kan, electrical, conductivity, semua-semua benda macam tu. Tapi untuk properties of covalent bond, kita nak fokus kepada bond length dan juga bond energy. And benda-benda ni adalah sangat berkait antara satu sama lain, yang mana bond energy is defined as energy required to break a covalent bond. Contoh kalau kita ada hydrogen chlorine tadi kan, kita ada single bond kan kat sini, single covalent bond. So tenaga yang digunakan untuk putuskan bond antara hydrogen dengan chlorine, kita panggil dia sebagai bond energy, ataupun dalam Chem 2 nanti you all akan panggil dia sebagai bond enthalpy. Maknanya dalam chemistry 2 nanti you all belajar balik pasal ni. So kita panggil sebagai bond enthalpy, ataupun also we can refer it as bond strength, kekuatan ikatan. So by right, kita tahulah bond strength, stronger the bond, more energy needed. So dia saling berkait lah, bond energy dan juga bond strength. And then bond length pula. Apa itu bond length? So bond length adalah measurement antara dua nukleus. Macam kita discuss pasal atomic size itu, kan kita tahu atomic size ni kita ukur daripada jarak dua nukleus. Pun samalah bond length ni, maksudnya kita measure antara jarak dua nukleus. And by right, of course, it depends on how strong the bonds. Sebab kalau you have a strong bonds, maknanya dua nukleus ni dia saling tertarik antara satu sama lain, sangat dekat antara satu sama lain. So kita boleh katakan the distance will be shorter, closer. So kita nak tengok ni lah. So one of the factor that affecting bond energy and bond length adalah kita panggil dia sebagai bond order. Ni faktor pertama dia, bond order. Yang ni Madam tak go very detail sebab ini memang ada dalam pre-recorded video juga, but I just want to highlight the most important point sahaja. So what is bond order? Bond order ni sebenarnya simple saja, jangan risau. Nama je macam pelik bond order, tapi dia sebenarnya depends on what type of covalent bond that you have. Contoh hydrogen chlorine tadi kita ada single bond. Oxygen gas tadi kita ada double bond. And then nitrogen gas tadi kita ada triple bond kan. Jadi maknanya bila dia adalah single bond, makanya bond order dia adalah satu. Macam tu je. Lepas tu bila kita ada double bond, then bond order dia adalah dua. And when you have a triple bond, makanya bond order kita tiga. As simple as that. Satu kepada single, dua untuk double, tiga untuk triple. Okey, faham? Hilang dah semua? Faham, Madam. Okay, alright. So, apa kaitan dia bond order dengan bond length and bond strength? You just imagine that ikatan single, double dan triple ni macam tali. Kalau kita ada dua bola, so dua bola ni satu tu kita ikat dengan satu tali. Yang lagi satu kita ikat dengan dua tali, dan lagi satu kita ikat dengan tiga tali. So by right, which one yang lebih kukuh dia punya ikatan tu? Tiga lah kan? So you imagine something like that, yang mana higher the bond order maksudnya daripada 1, 2, 3 ni, 3 lah yang paling tinggi kan? So higher the bond order, shorter the bond length. Sebab dia punya tarikan tadi, sebab bila ikatan tu kuat, so tarikan antara dua atom ni sebenarnya lebih kuat lah. Jadi they will be closer to each other. So higher the bond order, shorter the bond length. Okay, dekatlah kedudukan antara dua nukleus ni, makanya higher the bond energy. So bila kuat ikatan, dekat dia punya jarak, makanya we need more energy to break the covalent bond. So this is the first conclusion yang you all kena ingat, sebab memang selalunya ada soalan yang sudah explain. Nanti kita buat je lagi. Okay, so ini yang pertama yang Madam nak highlight under properties of covalent bond. So you can refer to this table 9.3, 9.3 ni ada contoh dia. Kalau kita single bond order 1, so jarak dia 143 pikometer. Dan dia punya energy needed adalah 358. Kita tak payah tengok jauh. Kita tengok double bond je. Double bond order 2. So nampak bond length dia lebih pendek daripada single bond tadi.
it is 123 saja. Unit dia picometer. And then tengok bond energy dia, tenaga yang diperlukan untuk putuskan double bond ni jauh lebih besar, which is 745. So itulah kita punya connection tadi. Okay, alright. So lagi. The second factor that affecting the bond length and also bond strength ataupun bond energy of covalent bond adalah electronegativity. Pernah dengar ke perkataan electronegativity? Benar. Kan? Benar. So electronegativity ni kita boleh kata dengan kata mudah dia adalah ability to attract electrons towards itself. Konsep dia lebih kurang sama dengan electron affinity yang kita dah belajar dalam topik atomic structure. Yang mana kita tahu kalau IE, ionization energy, is energy needed to remove electron. So electron affinity adalah energy needed to, energy release when an electron is added to a neutral atoms. So maknanya saling berkait dengan electronegativity, because electronegativity is the ability of atom to attract electrons towards itself. Tapi dia bukan ambil terus tau, sebab mereka masih lagi, remember covalent masih lagi sharing of electron. Cumanya salah satu atoms ni, contohnya kalau kita ada A dan B, yang mana B ni dia lebih elektronegatif, maksudnya B ni dia macam magnet yang menarik elektron ke arah dia. Maknanya elektron ni sepatutnya milik A, tapi dia disebabkan oleh dia punya ability to attract electrons towards itself, makanya A ni dia macam asyik nak tertarik ke arah B. It's something like that. Asyik tertarik ke sana. Tapi dia tak bagi terus, they are still sharing the electrons. So itu maksud electronegativity. So electronegativity ni by right dia memang bergantung kepada size. Sama macam kita discuss electron affinity, yang mana when we go across the period, sebab tu untuk size ni you all kena ingat betul-betul dia punya trend. Sebab kita tahu when we go across the period, size decreases kan. So bila size decreases ni maksudnya jarak antara nukleus dengan outermost shell dia dekat. Sebab size dia kecil kan. So jarak dia dengan outermost shell dekat, makanya nukleus ni dia lebih power untuk tarik elektron daripada luar. Elektron-elektron daripada nearby atom tu, makanya bila dia pendek, maknanya nukleus tu lebih senang untuk tarik electrons from the outside. So we can say that smaller the size, makanya dia akan ada higher ability to attract electrons towards itself, atau kita kata higher electronegativity. Okay, so untuk topik ni you all kena ingat yang ni. And then when we go down the group, atomic size decreases kan? Yang ni yang kita belajar dalam topik 4. Increases. So bila increases maksudnya size kita, bila kita go down the group, size dia makin besar. So bila makin besar maknanya jarak antara nukleus dengan valence electron makin jauh. So that's why in this case kita punya atom tu, dia punya nukleus tu akan kurang power untuk tarik electrons. So kita kata dalam kes ni electronegativity decreases. And you can see untuk buktikan dia, you all tengok value dia. Value dia contohnya kita tengok fluorine, chlorine, bromine dan juga iodine. So ada value kat sini kan. Don't worry, you don't have to memorize this. Tak perlu hafal. Tak payah pula raja-raja nak hafal dia punya value ni. Apa yang you all kena buat adalah just simply memorize dia punya trend saja. So maknanya yang penting you all kena tahu bila dia duduk lebih bawah, apa jadi? Bila dia duduk lebih ke kiri, apa jadi? Ke kanan, apa jadi? So dalam kes ni kita sebenarnya going down the group kan. So bila going down the group, so kita tahu size yang paling besar adalah iodine kan. So bila iodine tu size paling besar, maknanya dia punya electronegativity tu adalah paling lemah. So that's why tengok magnitude dia. Fluorine 4.0, chlorine 3.0, bromine 2.8 and iodine 2.5. Itu adalah magnitude dari segi ability to attract electrons. So yes, samalah dengan kita tally dengan trend kita tadi. Lebih besar size, lebih lemah dia punya daya tarikan untuk menarik electrons. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. InsyaAllah. Okay. So kita tengok conclusion yang ni. Second factor kita tadi kita tengok bond order. So sekarang kita nak tengok dari segi electronegativity. So dalam kes ni kita ada hydrogen chlorine and hydrogen iodine as an example. Yang mana untuk tahu beza, different, delta En ni, maknanya kalau kita tengok pada periodic table yang ni balik, kita kena tahu kedudukan dia. So disebabkan oleh kita ada hydrogen chlorine tadi dan juga hydrogen iodine. So you all kena tahulah antara
chlorine dengan iodine ni, chlorine size dia lebih kecil. So bila kecil, maknanya bila kita cari difference in electronegativity antara hydrogen chlorine berbanding dengan hydrogen iodine, of course difference in electronegativity between hydrogen chlorine lebih besar daripada hydrogen iodine. So kalau nak lebih faham, kita tengok dari segi magnitude. Hydrogen dengan iodine. Hydrogen dia punya En adalah 2.1. Iodine dia punya En adalah 2.5. So bila kita tolak 2.5 minus 2.1, so beza dia cuma 0.4. Tapi antara hydrogen chlorine, chlorine 3.0, hydrogen 2.1. So kalau kita tolak, kita dapat beza dia adalah 0.9. So maknanya difference in electronegativity antara hydrogen chlorine lebih besar. Tapi as I said, you all tak perlu hafal nilai-nilai ni. Cuma you kena faham bila size of chlorine dengan iodine lebih kecil, chlorine lebih kecil, definitely bila kita tolak dia punya delta En, dia akan lebih besar. Okay, so maknanya bila kita tengok dari segi sini, hydrogen chlorine dengan hydrogen iodine, size of chlorine is smaller. So bila smaller, dia akan ada higher ability to attract electrons towards itself. Makanya larger the difference in electronegativity. And apa impact dia tengok dia punya impact kepada bond energy. You will see that larger the difference in electronegativity, more energy needed. Tenaga yang lebih besar kita perlukan untuk break the bonds. So it is because of bila chlorine dengan hydrogen ni, dia punya ability to attract electrons tu sangat besar, dia punya beza. So kita boleh katakan chlorine, and in fact kita tahu chlorine ni size dia kecil kan. So maknanya jarak antara nukleus chlorine dengan nukleus hydrogen dekat. Okay. So bila dekat, maksudnya kita kata shorter the bond length. Larger the difference in electronegativity, shorter the bond length, maka higher the bond energy. Okay. So this is our second conclusion untuk kat sini. Okay, is that clear? Clear. Alright. So you all boleh tengok nilai-nilai kat sini Ada nilai-nilai yang mungkin you all boleh go through. Tapi don't worry, you don't have to memorize this because soalan memang akan bagi. So I just want to show you one example on macam mana soalan boleh ditanya. So let's look at our question from tutorial. Kita tengok soalan nombor 5 Nombor 5, dia kata fill in the following table with bond order and strength level of nitrogen bond. Okay. So dia nak nitrogen bond. So kita kena fokus dekat N double bond N kat sini, N single bond N kat sini, and N triple bond kat sini. So automatically kita tahu for the first one, berapa kita punya bond order tadi? 2. The second one, kalau single bond order? 1. 1. And triple bond? 3. Ada juga sebut 2. 3. Tak nampak. Bond. Oh, tak nampak. Okay. So it's triple bond. So maknanya bond order dia 3. As simple as that. Tak payah fikir complicated sangat. You tengok berapa bilangan bond dia saja. Okay. And dekat soalan ni dah bagi tahu dah yang double bond ni moderate in between. So you have to identify mana satu yang the weakest, mana satu yang the strongest. So which one is the weakest? 1. Sebab tadi kita dah buat conclusion kan, higher the bond order, stronger the bond energy ataupun higher the bond energy. Makanya ini adalah the weakest dan ini adalah the strongest. Okay? Faham Madam, Alright, yes? kalau weakest tu tulis low, strongest tulis high, boleh? Boleh. As long as membawa maksud yang tu paling rendah, yang satu lagi paling tinggi lah. Okay? Alright. So now let's look at B. B pula dia tanya increasing. Soalan-soalan macam ni orang memang kena hati-hati. You kena tengok soalan ni nak increasing ke decreasing. So kalau increasing ni maksudnya kita kena mulakan daripada weak kepada strong. Ataupun from the shortest one to the longest one. It must be in increasing order. So sebab soalan ni dia nak bond length dan bond energy. So I would like to suggest you all untuk construct satu table. You buatlah ini bond length. Yang ni pula bond energy. Okay. So untuk yang ni, kita tengok nombor 1 dulu. So nombor 1, dia suruh susun HCl, HI dan HBr. So maknanya dalam kes ni, you all kena tengok dekat predict table.
kena tengok kedudukan klorin, iodin dan bromin. Kena cari mana satu yang is the smallest size. Okay, so by referring to the periodic table yang tadi, sama je. Periodic table yang sama. So what do you think? Apa kita punya susunan? Klorin, bromin dan iodin. Jadi the shortest one lah, kita kena mulakan dengan shortest kan. Shortest bond length adalah antara Hidrogen dan iodine. hidrogen HCl. iodine HCl. ke hidrogen klorin. 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 Klorin lah sebab susunan atom dia, susunan dia kan going down. So kita tahu going down size increases. So the shortest adalah HCl followed by HBr. HBr, lepas tu HI. And how about bond energy? Apa pula jadi dengan bond energy? Bond energy terbalik kot. Yes, bond energy akan jadi terbalik lah because kita tahu shorter the bond length, higher the bond energy kan. So sebab soalan ni nak suruh from increasing order, so kita akan mulakan dengan HI, then followed by HBr, then tenaga yang paling rendah yang kita perlukan adalah sebenarnya to break the covalent bond antara hidrogen dengan klorin. Sebab, tenaga yang paling besar. Tenaga yang paling besar untuk kita break the covalent bond adalah adalah for HCl. Terbalik, berbelit dah. Okay, tapi boleh faham ke? HI, HBr dan juga HCl. Dia punya susunan. Boleh. Okay. Alright, so ini adalah the second factor yang kita discuss tadi pasal dengan electronegativity. Okay, so yang kedua ni senang. Dia berkaitan dengan bond order. So apa kita punya susunan? C double bond O, C single bond O dan juga C double bond O. C triple bond O. Which one is the shortest one? C triple bond O. Yes, C triple bond O followed by C double bond O and then C single bond O. And then in terms of bond energy pun samalah, dia akan jadi terbalik. Okay, the lowest energy needed adalah to break the CO bond. So kita akan mulakan dengan CO bond followed by C double bond O, then last but not least C triple bond O. Okay, boleh Boleh madam. Alright, one more thing that I want to discuss adalah yang soalan B ni, jawapan dia memang dah ada kat slide madam lah. Draw the Lewis structure and show the dative covalent bond for hydronium ion. Kita dah discuss tadi, hydronium ion. Yes? Okay, and then untuk NH4 plus pun tadi ada dekat slide kan. Okay, so yang ni considered as discussed lah untuk B ni. You boleh tengok balik jawapan dekat slide. Dalam buku pun ada. But I want to discuss with you soalan nombor 4A. Okay, 4A dia kata dia ada reaction antara BH3 dan juga H- and you have to show the formation of dative covalent bond. Okay, so ini memang charge dia H- and I think this is quite rare. Sebenarnya jarang, tapi sebab soalan ni dia nak guna H-. So I just want to show you, asalnya hidrogen ni dia memang ada satu je elektron and most of the time yang very common yang kita selalu tengok adalah hydrogen donates its electron, makanya dia akan jadi H+, tak ada elektron. Tapi dalam kes ni bila jadi H-, maksudnya hidrogen ni diterima elektron daripada satu jadi dua, so that's why the charge become H- dalam kes ni. Okay, quite rare tapi sebab ada dalam soalan ni. Okay, alright, so dia nak suruh tunjuk formation of dative covalent bond dengan BH3. So sebab you all belum lagi belajar cara lukis dative covalent bond, so I just want to show you this is our BH3 molecule. Okay, and you all tengok dekat boron tu dia tak ada pun any dots kan. Maknanya boron dia memang dah tak ada elektron dah. Okay, dia tak ada extra electrons pun. So bila dia nak react dengan H- and we know that H- ni memang kaya dengan elektron at this moment. Dia ada 2 elektron kan. Makanya the dative covalent bond can be formed. So ini adalah the original bonds from BH3. Makanya bonds baru yang terbentuk yang kita panggil sebagai dative covalent bond ni adalah pointing from hydrogen to boron. Sebab yang contribute elektron dalam this unequal sharing adalah hydrogen. So this is what we call as dative covalent bond. So molekul yang kita bentuk kat sini adalah BH4-.
Okey. Boleh ke faham dative covalent bond? Boleh, madam. Madam, yang Yes. minus tu, dia punya arrow macam tu Dia akan arrow macam tu Yes, arrow dia dalam kes ni pointing from hydrogen to boron. Kenapa? Sebab sekarang ni hidrogen yang berkorban, memberikan kedua-dua. Bukan beri, dia masih lagi sharing, cuma dia maknanya yang boron tu dia sekadar terima saja, dia tak bagi apa-apa contribution. Macam macam seorang je jawab soalan ni. Yang lain semua copy je, something like that. Dia cuma ada seorang je contributor. So dalam kes ni sebab hydrogen yang contribute the electron, makanya arrow tu kita kena acknowledge lah hydrogen. So dia mesti arrow pointing from hydrogen to boron. Okay? Boleh? Okay. Alright. Okay. So sekarang kita nak InsyaAllah one last subtopik untuk malam ni lah yang Madam nak fokus dengan you all. Tapi ini adalah the most important things dalam topik ini. Okay, Lewis structure. Kenapa Madam cakap parts yang paling penting? Okay, I would like to suggest you to construct kita panggil sebagai chemical bonding diary. Okay, so what is chemical bonding diary? Apa yang Madam nak you all, mungkin I just suggest only you all nak buat ke tak apa, it's up to you. Yang mana you need maybe a large paper like A4 size ke, yang mana you buat satu table. Table ni dipanjang lah sebab tu tengok yang Madam buat ni tak muat kan. Sebab dia ada 10 ni, starting from formula, Lewis structure, exception to octet rule, resonance, lepas tu sambung dengan number of electron domain geometry, molecular geometry, bond angle, semua ni yang dalam line ni dia berkaitan dengan topik VSCPR yang kita nak belajar nanti. Lepas tu followed by sambungan dia, maknanya sebab tu dia panjang lah table ni. Lepas tu followed by hybrid orbital, polarity dan last but not least ini adalah topik seterusnya. Oh, boleh hilang rupanya gambar tu tadi. Oh, I just simply slide macam tu. Okay, ni penemuan baru. Rupanya boleh slide macam tu. So, tak ada dah muka Madam tadi. Okay, so you can see topik yang terakhir ni, part yang terakhir ni, IMF ataupun intermolecular forces ni, ini adalah topik 7. So, nampak tak impact dia? Bermula daripada Lewis structure tadi, sampailah kepada IMF, which is our topik terakhir, memang bergantung kepada Lewis structure yang betul. So kalau Lewis structure you salah, can you imagine? Semua benda pun akan salah. Katalah soalan sudah lukis Lewis structure, lepas tu soalan sudah determine what is the bond angle contohnya. Sudut dia berapa. Kalau you punya Lewis structure, salah lah bond angle. So that's why as I said, Lewis structure ni memang kunci segala-galanya, and it's really worth it for you to spend lots of time on the Lewis structure. Okay. Macam mana cuaca kat tempat you all ni? Hujan ke malam ni? Mendung, madam. Okay, madam. On the way hujan, madam. Sebab Madam pun dengar kat sini ada bunyi kilat, and I can see some of you keep on keluar masuk, mungkin internet connection tak okay lah kot. Sebab memang cuaca pun tak apa okay. So yang ni memang ada juga pre-recorded video, nanti you boleh tengok because I just want to discuss one example with you tonight. Lepas tu nanti kita sambung in our next class, okay? Alright, so tengok to draw Lewis structure. Lewis structure ni maksudnya apa sebenarnya? Lewis structure ni maksudnya kita nak lukis a covalent molecule. Covalent molecule maksudnya semua atom dalam molekul tu adalah covalent. They all are sharing electrons to form a covalent molecule. So kita panggil dia sebagai Lewis structure. Okay. Kalau untuk ionic itu kita panggil dia sebagai Lewis dot. Lewis dot kan. So yang ni kita memang panggil Lewis structure. Kenapa masih Lewis? Kenapa nama Lewis is very popular in this topic? Sebab memang kita masih apply konsep dot-dot dia tu. Sebab kita tahu dalam formation of bonds yang terlibat cuma valence electron. So sebab tu Lewis ni tapau semua. Ionic pun nama dia, covalent pun nama dia juga. Okay. So to draw Lewis structure nampak macam banyaknya step. Tapi unfortunately inilah kunci dia untuk dapatkan Lewis structure yang betul. Memang kena buat step by step. Tapi lama-lama bila you all dah biasa, you all tak terasa pun ada 6 step ni sebenarnya. Okay? Tapi dengan syarat you all memang kena ikut dia punya flow. Sebab if you skip, itulah punca dia, your Lewis structure salah. To draw the Lewis structure, I think I'm going to
use an example of COCl2 untuk malam ni. Okay. So these are all steps yang kita perlukan. So mula-mula you all kena tahu apa formula yang you all kena lukis. So as I said, kita nak buat sekarang, kita nak lukis structure of COCl2. So semua non-metal kan, carbon, oksigen, klorin semuanya non-metal. So kita tahulah ini adalah covalent molecule. So macam mana kita nak tunjukkan arrangement ataupun placement of atom, berapa elektron yang dikongsi dalam molekul ni. So step pertama kita to draw Lewis structure adalah kita kena identify siapa yang akan jadi central atom, siapa yang akan jadi terminal atom. So apa itu central, siapa itu terminal? Central ni adalah yang duduk tengah-tengah. Yang mana dialah yang akan terikat dengan atom-atom yang lain. Itu kita panggil central atom. So ada tips yang kita boleh follow in order to draw Lewis central atom in order to choose which one is the central atom. Dia cuma tips sajalah, dia bukan rule tapi dia tips. Yang mana salah satu caranya adalah bila kita tengok je molekul dia, tips dia adalah bila ada carbon saja sebenarnya memang carbon akan jadi central bila ada carbon. Lepas tu kalau hidrogen memang takkan sekali-kali pun dia akan jadi central sebab dia ada satu je elektron. Makanya dia memang tak layak untuk jadi central. Itu adalah bila you buat lebih banyak practice nanti you akan nampaklah dia punya trend. And then lain lagi biasanya kalau kita tengok dalam molekul COCl2. So antara banyak-banyak ni you tengok kedudukan dia dalam periodic table. So you akan nampak carbon is the most electropositive berbanding dengan oksigen dan klorin. So yang mana biasanya kita akan pilih atom with lowest electronegativity ataupun yang more electropositive yang duduk belah kiri sebagai central atom. Lepas tu another tips adalah biasanya kita tengok atom yang written first in the formula. So COCl2 yang kita tulis dulu adalah carbon. Tapi dia tak adalah maksudnya dia punya tips ni applicable for all molecule, tidak juga. Cuma kita tengok pada kesesuaian. Okay. So and then satu lagi tips adalah biasanya central atom kita ni written once. Maksudnya dia ada satu je dalam formula. Which is not really applicable for our formula kat sini lah sebab carbon ada satu, oksigen pun ada satu. Okay. So maknanya cara kita pilih central atom untuk formula COCl2 ni adalah yang written first. Dan juga carbon is more electropositive. Maknanya kita tahulah carbon will be our central. So yang lain-lain ni will be our terminal. Tak muat. Terminal. Alright. And then, okay, itu adalah step pertama yang kita kena fikirkan. Dapat je formula, you kena pilih siapa central, siapa terminal. Okay. Seterusnya adalah, apa yang kita kena buat adalah kita kena sum, totalkan number of valence electron. So cara nak totalkan adalah, okay jap, guna yang lain. Okay, cara kita nak totalkan adalah kita kena list down. Dalam formula kita ada carbon, ada oksigen dan ada klorin kan. So carbon berapa valence electron? Macam mana kita nak tahu berapa valence electron for carbon? So very quickly, you go to your periodic table, tengok pada Group. Yes. 4. Tengok pada group number. Okay, tengok group number. So carbon group 14 maka dia ada 4 valence electron. Oksigen group berapa? 16. 16. So dia ada 6 valence electron. Klorin group berapa? 17. 17. Makanya dia ada 7 valence electron. Tetapi dalam formula kita ni ada 2 klorin Nampak tak? COCl2 ada 2 klorin. So kita kena darab 2. Darab 2. So it is equivalent to 14 electron. So total kita ada berapa kat sini? Campur kan? 24. 24 electrons. So kita ada 24 electrons yang boleh digunakan untuk bina struktur dia. Okay? So untuk bina struktur dia, step yang seterusnya adalah sebab tadi dekat slide media ada 6 step kan, tapi biasanya one of the step tu is not applicable in all cases. Dia ada kes-kes yang tertentu akan melibatkan 5 step, terkadang akan melibatkan 6 step. So kita akan tengok kesesuaian, tapi flow dia macam inilah yang macam madam akan explain ni. So step yang seterusnya, step ketiga ni kita akan draw skeletal structure. Apa itu skeletal structure? Kita lukis rangka dia dulu, kita buat draft dulu. Structure dia macam mana,
Yang mana syarat dia in skeletal structure kita cuma boleh guna single bond sahaja. And dalam untuk setiap satu single bond yang kita lukis tu bermakna kita dah guna 2 elektron. So meaning that kita kena subtract 2 daripada total elektron. So contoh je dalam kes ni kita tahulah carbon will be the central atom. Okay, sekejap tepi sikit. Okay, carbon will be the central atoms and it will be bonded to oxygen, chlorine dan juga klorin. Okay, ada 3 terminal atom yang dia nak kena ikat. So in this skeletal structure, we are only allowed to use single bond. So you all lukislah single bond 3. So daripada total 24 elektron tadi, bila kita dah form 3 bonds, 1 bond 2 elektron, maknanya kita kena tolak dengan 6. Okay, faham yang ni? Faham, madam. Okay. Ulang madam tak faham. Okay, so to draw skeletal structure, sebab tadi kita dah identify carbon adalah central, oxygen dan chlorine adalah terminal. So to bind all those terminal atoms, kita kena lukis skeletal structure dulu, rangka dulu. So when we draw skeletal structure, kita cuma boleh guna single bond sahaja. So maknanya kita kena lukis antara carbon dengan oxygen, there is 1 bond. Carbon chlorine ada 1 bond. Carbon chlorine yang kedua pun ada lagi 1 bond. So setiap 1 bond ni, dia adalah consist of 2 elektron. Maknanya kita dah guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elektron. So kita kena tolak daripada total elektron yang kita kira tadi, 24. Tolak dengan 6 yang kita dah ambil dan guna untuk form bonds tadi. So makanya remaining elektron yang tinggal ada lagi 18 elektron. Okay. Madam, Yes. macam mana karbon boleh jadi central atom? Carbon boleh jadi central atom sebab tadilah kita sama ada kita punya pilihan ni, sama ada kita cari atom with lowest electronegativity yang lebih elektropositif. Maknanya kalau dalam periodic table tu dia more on the left side lah. Okay. Ataupun written first in the formula. So nampak tak carbon is written first. Ditulis dulu carbon, oxygen, chlorine kan. Maknanya carbon kita tulis dulu. So this is one of the tips lah macam mana kita nak pilih which one is the central atom. Dan satu lagi adalah biasanya kita punya central ni dia written once. Tapi not really applicable for this lah sebab oxygen pun ada 1 juga dalam formula dia kan. Tapi of course tips yang paling penting Madam bagi tahu tadi, bila molekul kita tu ada carbon, memang automatically carbon will be the central atom. Okay? Okay, madam. Alright, so faham This is our skeletal structure. Okay? Alright, so next step adalah, okay, kita nak distribute the remaining electron ni. Okay? So macam mana kita nak distribute? So we are going to distribute the remaining electron to the terminal ataupun to the central atom. Yang mana bila kita distribute this electron, kita punya objektif, kita punya goal adalah nak make sure semua atom ni achieve octet. Achieve octet maksudnya surrounded by 8 valence electron. So by right kalau kita tengok okay, kalau kita tengok oksigen sekarang dikelilingi oleh 2 elektron. So in order to achieve octet, oksigen perlu lagi berapa elektron? 6 madam. 6, yes. Klorin pun sama. It is surrounded by 2 elektron. Kita tengok je bonds dia ada 1, maknanya dia di sekeliling dia tu ada 2 elektron. Same goes to this chlorine pun sama. Dia ada 2 elektron saja. So maknanya masing-masing terminal atom kat luar tu semuanya perlukan lagi 6 elektron in order to be surrounded by 8 valence electron. Octet lah. Carbon pula. Carbon tu sendiri it is surrounded by 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is surrounded by 6 valence electron. So carbon tu dia perlukan lagi 2 in order to achieve octet. So cara kita nak distribute remaining electron sama ada kita octetkan central dulu, lepas tu barulah kita octetkan terminal, ataupun you nak bagi dekat terminal dulu, octetkan terminal dulu, lepas tu baru octetkan central. Mana-mana pun boleh, but selalunya madam, apa yang madam buat adalah madam akan octetkan terminal dulu. Okay, octetkan terminal maksudnya kita bagi dulu remaining electron ni kepada terminal atom. Yang mana kita tahu oksigen dia perlukan lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila kita dah guna 6 kat situ tolak 6. So tinggal lagi 12 kan? Tinggal lagi 12.
So kita pun bagi lagi 6 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tolaklah 6 lagi. So tinggal lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tolak 6. No more electron left for distribution. Okay, faham untuk step ni? Faham, madam. Boleh faham. Okay. So sekarang masalah kita adalah kita dah distribute habis dah elektron kan? Tapi masalah kita adalah carbon. Cuba tengok kat carbon tu. Dia belum lagi octet kan? Maksudnya kita short elektron kat sini. Kalau kerja dekat 7E ke apa, kalau tiba-tiba short duit ni masalah besar. So sama juga yang ni pun. Kita sekarang tak cukup elektron. Sedangkan carbon masih lagi belum octet. Tapi jangan risau. Kalau kita ada case yang macam ni, kita boleh form multiple bond. Macam mana kita nak form multiple bond? So kita sebenarnya ada dua pilihan ya. Dekat sini dua pilihan. So ada label dia sebagai A. Yang mana in A ni kita ambil elektron daripada, mungkin kita ambil daripada klorin. Yang mana you all boleh je ambil daripada klorin belah kiri ataupun klorin bawah dekat bawah tu. Mana-mana pun boleh. Sama je. So katalah kita ambil 2 elektron kat sini. Nampak hilang dah 2 elektron tadi yang mana kita form 1 bonds dekat sini. So we are actually forming a double bond antara carbon dan klorin. Okay, faham yang ni? Faham. Okay. Ataupun kita ada pilihan kedua. Kita ada pilihan kedua. Apa yang kita boleh buat adalah tadi kan kita tahu originally, jap. Meda nak shift benda ni jap. Tepi sikit. Teralih sekali dengan atas ni. Atom, sekejap. Octet. Okay. So, pilihan kita yang kedua adalah carbon, oksigen, klorin. Tepi ni klorin. Okay. So, ini asal tadi kan? Yang asal tadi. Yang mana pilihan kita yang kedua adalah kita ambil 2 elektron daripada oksigen dan kita form a double bond here. So nampak kita ada 2 struktur yang berbeza. A tu double bond antara carbon klorin. B pula double bond kita antara carbon oksigen. So mana satu pilihan kalbu? Mana satu is the best Lewis structure? Dan untuk tahu mana satu sebenarnya a correct structure of COCl2, then ini adalah kita punya step dia lah. Maknanya kita kena make sure octet. Tapi dari segi octet kita tengok A dengan B tu semua atom adalah achieve octet. Okay. So maknanya cara yang menentukan A atau B adalah you need to calculate the formal charge. So apa itu formal charge? What is formal charge? So formal charge ni adalah charge untuk every single atom that we have in the molecule. Maknanya formal charge untuk carbon, formal charge untuk klorin, formal charge untuk oksigen. So terms kita panggil sebagai formal charge, tapi kita refer kepada charge untuk setiap satu atom dalam molekul. As simple as that saja. Yang mana most of the time setiap masa, kebanyakan masa, kalau kita ada neutral molekul. Neutral molekul ni maksudnya kalau kita tengok formula COCl2 tadi, dia tak ada charge kat luar kan. So bila dia tak ada charge, maksudnya COCl2 is a neutral molecule. So most of the time bila kita ada neutral molecule macam ni, dia punya formal charge mesti kosong. Must be zero. Kena kosong. Nanti kita buat calculation nanti, tengok Tapi kalau katalah, okay, biasalah dia akan ada exception. Ada molekul yang memang tak akan dapat kosong. So, bila kita dapat a non-zero formal charge, you must make sure that you must get a very low formal charge. Maksudnya dia mesti nombor yang sikit-sikit je. Dia tak boleh positive 4 ke okay, bila kita sebut charge, of course you akan ada negative charge dan positive charge. So nilai dia can be negative, can be positive, can be zero. So syarat dia bila kita ada non-zero formal charge, dia mesti as low as possible. Dan juga formal charge ni dia mesti kalau positif, mesti kena assign dekat positive atom. Kalau negative formal charge, mesti kena assign dekat negative formal charge. Okay, tak apa yang ni kita tengok contoh nanti So, kita fokus kepada zero formal charge dulu. So, untuk kira formal charge, unfortunately ada formula yang you all kena hafal. Formula dia adalah ini. Dan ini adalah juga salah satu faktor yang menentukan sama ada formal charge you all betul ataupun tidak. Okay, almost 9:30. Sekejap lagi dah nak habis ni. So, formula dia adalah, tengok EV. E itu adalah stand for electron. E stand for electron.
V is stand for valence. So total number of valence electron tolak dengan tolak, lepas tu ada bracket kat situ. U adalah stand for unbonding electron. Kita bukan cerita pasal pair kat sini Kita cerita berapa biji, berapa unbonding electron yang kita ada, and then plus with half EB. B is stand for bonding electron. So kita nak kira berapa bonding electron. So let's try calculating the formal charge untuk structure A. Sebab sekarang kita nak pilih kan mana satu yang the best Lewis structure. So untuk kira formal charge untuk molekul yang ni, kita kena kira untuk setiap satu. Sebab formal charge ni adalah individual charge for every single atoms that we have in the molecule. So kita kena kira formal charge untuk carbon. Okay, by using the formula tadi, EV, berapa valence electron untuk carbon? 4. 4. Tolak dengan, okay, tengok di sekeliling carbon. Is there any unbonding electron? Ada tak unbonding electron? Ada tak lone pair? Cl dengan O. Carbon. Kita kena kira setiap satu tau. Setiap satu atom. So sekarang kita tengah kira formal charge untuk carbon. Yang ni. So tengok di sekeliling carbon ni. Ada tak lone pair? Is there any lone pair? Ada kelihatan tak lone pair? Ini semua bond ni. Bond. Tak ada. Tak ada kan? So bila tak ada, maknanya kosong unbonding electron. Plus with half. Half apa? Half bonding kan? So berapa bond yang korang nampak di sekeliling carbon? 4. 4 kan? Yang mana satu bond ada berapa elektron? 2. 2. So 4 darab 2? 8. 8. So maknanya dia ada 8 bonding elektron. Kiralah setiap satu. Satu bond ada 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. So mathematically ini dapat 4. So 4 tolak 4 kita dapat 0. So bila kita dah kira formal charge, you akan melukis square bracket ke atas ni, tunjukkan carbon dia punya formal charge adalah 0. Okay. Alright. Let's calculate the formal charge untuk klorin pula. Klorin kat sini ada 2 jenis. Klorin ni belum. Double bond, dia ada klorin yang dengan double bond dan klorin yang single bond. So kita label ini sebagai klorin pertama, ini klorin kedua untuk bezakan. So ini sekarang kita tengah kira klorin yang pertama. Okay, klorin yang pertama yang ada double bond tu. So kita tahu klorin valence electron dia 7. Tolak dengan, tengok klorin yang pertama, ada berapa lone pair? 4. Nampak tak ada 4 titik kat luar tu kan? So 4 titik maksudnya dia ada 4 unbonding or lone pair electron. Okay, yang ni faham ke semua? Faham. Okay. Faham, madam. Alright. And then tengok pula bonding. Ada berapa bond di sekeliling klorin tu? 2. 2 kan? So 2 maknanya berapa elektron? 4. 4. 4. So ini 2. So 4 campur 2, 6. 7 tolak 6 bersamaan dengan positif 1. So nampak? Kita dapat a non-zero formal charge kat sini. Something wrong dah kat sini sebab you dah boleh detect dah. Bila you dapat a non-zero formal charge untuk neutral molecule, maknanya something wrong with our structure sebenarnya. Ada somewhere yang salah lah sebenarnya. Okay, tak apa. Kita teruskan. Sekarang kita nak kira formal charge untuk klorin yang kedua. Okay, klorin yang kedua. So nampak tak klorin yang kedua ni valence electron dia masih 7. Tolak dengan berapa unbonding? 6. 6. Okay, 6. Ada 6 dot kat luar tu kan? So plus with berapa bonding dia? 2. 2. 2 elektron. So maknanya 6 campur 1, 7. So 7 tolak 7, 0. So formal charge kat sini adalah 0. So tinggal lagi satu oksigen yang kita tak kira. Formal charge untuk oksigen 6 valence 6. 6 campur dengan half, ada satu bond, so 2 juga. So 6 campur 1, 7.
1. Maknanya oksigen kat sini dia punya form -1. So it seems like not the restructure. So harapan kita adalah dekat B. Okay. So it's all about trial and error lah. You all kena cuba-cuba untuk dapatkan the best Lewis structure. So copy, kita pergi and kita kira pula formal charge untuk structure B. Sama juga, bila kita cerita pasal formal charge, kita kena kira untuk setiap satu atom dalam molekul. Jangan risau nanti next class Meda akan ajar cara cepat. Okay, alright. So ini you all kena master dulu macam mana nak guna formula Okay, so let's calculate the formal charge untuk carbon yang ni pula. Carbon 4 tolak dengan tak ada lone pair, tak ada dots di luar carbon tu, kosong. Campur dengan bonds pun sama, dia ada 4 kan. So maknanya darab 8. So ini 4 tolak 4, kosong. Okay, yang ni okay semua? Okay, madam. Alright. Okay, formal charge untuk oksigen. Oksigen kita tahu 6 valence electron. Tolak dengan ada berapa dot dekat luar dia? 4. 4. Campur dengan ada berapa bond? 2. Total 8. 8. 4 lah. Tak 4. juga. So 4 campur 2 sama dengan 6. 6 tolak 6, kosong. So it seems like you have a better formal charge kat sini. Lepas tu klorin pula, nampak tak? Klorin yang pertama dengan klorin kedua dalam kes ni sama. Dua-dua single bond kan. So cukup untuk you all kira sekali je untuk mewakili kedua-dua klorin. So klorin 7 tolak dengan, tengok je dekat klorin yang bawah ni. Klorin yang bawah ni kita ada berapa dot di sekeliling dia? 6. 6. Campur dengan half. Bonds dia ada satu saja, 2. 2. So 6 campur 1, 7. 7 tolak 7, kosong. So nampaknya 0 for both chlorine. Jadi kalau kita ikutkan pada rule kita tadi, antara A dengan B ni, which one is a better Lewis structure ataupun which one is the correct one? B. Okay. Kenapa? Sebab semua atom achieve octet dan semua formal charge adalah equals to 0. So this is the best Lewis structure. So maknanya kalau soalan suruh lukis, draw the Lewis structure of COCl2, maknanya this is the only jawapan. Kalau you all tiba-tiba buat A, selalunya kalau you all buat A tu sebab tak kira formal charge lah. Maka salah. Sebab jawapan dia ada satu saja. So itulah jawapan dia, B tadi. Okay. So boleh faham Boleh, madam. Okay, so cukup dulu untuk malam ni. Nanti next class kita buat lagi banyak exercise on the Lewis structure. And insyaAllah Meda akan tunjukkan juga cara cepat untuk kira formal charge. Tapi malam ni, esok-esok bila ada masa free tu, you all bolehlah practice dulu guna formula. Okay, sebelum Madam tutup kita punya kelas ni, satu lagi information Meda nak bagi tahu. Quiz untuk atomic structure untuk kali ni kita guna 2 medium. Satu medium adalah I Taklim untuk MCQ question. Dan structured question kita memang akan guna GC macam biasa tu. Tapi sebab soalan ni dia sikit je, dia 15 markah. So kita punya Google Meet nanti sekejap je, 15 minit je. 15 minit untuk structured questions. So I was thinking tadilah petang tadi saya fikir mungkin kita akan buat pada hari Jumaat tu. Katalah kelas kita pukul apa? Kelas kita pukul 10 kan. So mungkin pukul 11 tu I will allow you to start answering the structured question, 15 minit kan, 15 minit. Once you dah selesai jawab structured question, you all boleh leave the Google Meet. So untuk soalan-soalan dalam MCQ tu, you all boleh buat bila-bila masa sahaja. Nak buat tengah hari ke, nak buat petang ke, tapi dengan syarat kena buat sebelum deadline. Sebelum due date dia. Sebab tu tadi awal-awal kelas Meda cerita pasal deadline ni. So kali ni you all kena set reminder dekat alarm, dekat phone tu, kena set bila tutup masa untuk jawab soalan quiz tu. So maknanya untuk I Taklim ni you all boleh jawab bila-bila masa. Tak semestinya selepas jawab structured you boleh sambung dengan MCQ. You boleh buat pada waktu yang lain ataupun I really suggest selepas kita dah habis Google Meet untuk buat structured question tu, you all sambung je lah terus buat MCQ sebab tak banyak pun soalan dia, sikit je. Sebab kita cuma topik atomic structure saja. So boleh faham ke apa yang Meda cerita ni? Boleh, madam. Boleh Okay. Ya, madam. Yes. Untuk yang ni nak tanya yang awal-awal tu. Yang mana? Atas. Bawah sikit. Nak start buat Lewis ni, kenapa semua single bond antara molekul? Okay, sebab namanya adalah skeletal structure. Rangka. So untuk rangka ni,
memang syarat dia adalah kita memang kena guna single bond sahaja. Okay. Kita cuma boleh form multiple bond ni bila kita dah tak cukup elektron, dah short. Yang mana yang tadilah yang kita buat, kita pinjam daripada oksigen, kita pinjam daripada klorin untuk form multiple bond. Okay. Tapi maknanya step utama kita adalah kita memang cuma dibenarkan guna single bond sahaja. Itu memang step dia. Don't ever skip the step. Mungkin lama-lama nanti dah terror buat Lewis structure nak skip. Tak boleh. Sebab kat situlah Madam perasan memang kalau dalam quiz atau dalam final exam, kenapa you punya Lewis structure tu salah? Satu, sebab you tak ikut the flow. Kedua, ini memang selalu ramai student buat. Nanti korang pun mesti akan buat juga. Tak kira formal charge. Itu adalah salah satu major contribution kenapa Lewis structure you all salah. Okay? Boleh? Boleh. Madam, Ya. Lewis structure tu biasanya berapa markah? Banyak markah dia. Kalau you all tengok dekat kita punya tak banyak rasanya. Kalau soalan yang lukis Lewis structure ni kita tengok ini soalan nombor 3 ni. Berapa markah dia dia bagi? Mana contoh? 3 markah. Dia tak banyak lah. Dia tak adalah sampai 5-6 markah macam tu. Tak. Walaupun step dia banyak tapi kan you all, dia punya tu dia kira sebagai memang step yang wajib. So markah dia dalam 2, dalam 3 macam tu je. Okay. Sebab dia kira memang kita kena go with the flow to draw the Lewis structure. Okay? Alright. So, boleh dikatakan sebenarnya untuk lukis Lewis structure ni tak complicated. Dengan syarat you all memang jangan skip apa-apa step dalam drawing the Lewis structure. Okay, tak apa, jangan risau. Nanti kita buat banyak lagi exercise on the Lewis structure. Okay? So, any other questions that you want to ask? Sorry madam nak tanya. Boleh? Tadi yang 24 tu dapat dari mana? Okey, dapat daripada mana? So nampak daripada step yang ni, step kedua. Yang mana kita kena sum. So maknanya setiap kali dapat formula, you kena tengok okey, formula kita ada carbon, formula kita ada oksigen ni daripada sini, ni dari sini. You kena tengok formula kita ada carbon, ada oksigen, ada klorin. So kita kena senaraikan lah, kita totalkan valence elektron dia. Carbon ada 4, oksigen ada 6, klorin ada 7 kan valence elektron. Tapi sebab dalam formula kita ada 2 klorin. So that's why kita kena darab 2. So which is equivalent to 14. So totalkan semua dapatlah 24. Okay. Thank you madam. Okay. Alright, ada lagi soalan? Okay. Madam, Yes. nak tengok yang last tadi. Ni. Okay. Okay. So you can see that syarat dia adalah semua kena zero formal charges. Alright. So there any other questions? Tak ada? Okay. So itu saja untuk malam ni. Let's close our class. Tadi macam tak open book class. Tak apalah. Let's close our class with tasbih kafaran surah Al-Asr. Alright. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalam. Thank you madam. Good night madam. Okay. Thank you, madam. Alright.